এই জায়গার নাম এটা গোলাঘাটি মারাকপাড়া। গোলাঘাটি মারাকপাড়া। Surangchatir songno tamni ke singoro Gulagati Assembly constituency o mo Sibaijjola Muslim bosti Muslim parao chini tipra motabe kaisa panda songjaka o pandao chini Muslim dofani অর্থাৎ থুরুক দফানি চিনি তাহুকটাই বুকুক চঙর গারুবো তঙ্গ আর 60 ফ্যামিলিনি 230 ভোটার্স বরক তিনি অফিসিয়ালি চিনি বুবুগ্রানি নাসিংমং চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সেপারেট স্টেট ন হামজাগিনাই বরক তিনি চিনি 12 বছর সব স্ট্রং দেন খাইনানি তেবু স্ট্রঙ্গার খাইনানি ও ওয়ান সুকমা ও বুবুগ্রানো হামজাগিনাই চিনি ত্রিপুরা মঠ বরক জয়েন খাইকা বরণ চিঙর খাবি খুবই লামচগ और তিনি পান্ডব ফাই মানজাক ফাইকা চিনি খাসুকসা চিনি দফানো হামজাকনাই চিনি জোনাল চেয়ারম্যান ওয়েস্ট ডিস্ट्रिक्टनि ब्रह्मगोनां रंजित देव बर्मा ताई बिस्रांगमंज साब जोनाल चेयरमैन ब्रह्मगोनां सुरन देव बर्मा और ताई मानजाका चिनि त्रिपुरा मथानि आदं बुद्ध देव बर्मा ताई किरण देव बर्मा ताई सन्दराम देव बर्मा ताई गुबुन आदं रक बरनो बेले हामबाय जों तिनि चिनि बरक सपोर्ट नानै समाय तांखा जे बुबुग्रानि नासिंमुं दागिमुंगो ग्रेटर त्रिपुरालैंड मायसाक पर्यन्त बरक त्रिपुरा मथानि वारियर रंगि काम खायनान बागिनाय बरक खाबाय खुबाय थुनो तिनि जानोखा बरनो जों खाबाय खुबाय लामथोखा बन तिनि बरक तिनि चिनि फेमिलिनि मेम्बार का तिनि चिनि बरक चिनि नकनि बरक जों बर एबंनि सुखे दुखे बरक चिनि सुखे दुखे जतोना चिनि बुबुग्रानि चबावो जोंनि बासा बरक गोदालि तंनाय चबा खायनाय हामबाय बोकामि सार बोकामि मो बिसि मतो गा पञ्चायत नन एडिसि सिबाइजोला সবাইকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করতাম, কিন্তু ওদের যে আদর্শ এবং তাদের যে ডিসিপ্লিন ওরা ওই জিনিসটা আমাদের কাছে একদম পছন্দযোগ্য না। তার জন্য আমাদের মহারাজার আদর্শ এবং নীতির উপরে দেখে ভালো লেগেছে, আমরা বিজেপি দল ত্যাগ করে আজকে মাথা দলে সবাই মিলে জয়েনিং করেছি। কয়জন ফ্যামিলি আইছে? আমরা 160 পরিবার, 70 পরিবার, 260 ভোটার। আপনারা বিজেপি থেকে কয়টা ফ্যামিলি আসে? টোটাল পরিবার যতটুকু আছে সব বিজেপি থেকে এসেছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর কিছু পার্টি আছে নি কেউ, মানে শুধু বিজেপি আইছে? শুধু বিজেপি। শুধু বিজেপি না? হ্যাঁ। আচ্ছা। बिलाइ बिलाइके हामबाय जों दिनै सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि कायसा आमसायो जों दिनै आरो जयनिं प्रग्रामाव फाइमानि आरो नुखा आरो थुरुक दफानि बर' रक बुबाग्रानो हामजागै ताबो जेखेने सेखेने थुरुक दफानि बर' रक त्रिपुरा मथा जयन खालाय तंखायो तामनि हिनबा बरक साइमांखा बुबाग्रा सारा चिनि त्रिपुरा साना कारै ताय थुरुक रक ताबो बानचिनानि ताय लामा करि हिनै बरक साइमांखा आबुनि बागैनो बरक ताबो जे बुबाग्रानि त्रिपुरा मथानो नाहारै बरक फायो एबं बुबाग्रानो बरक हामजागो बरक जतनो त्रिपुरा हास्तिनि लाइबुमानो बरक साइमानो बुबाग्रा रंनि जरा बरक बुसका हामतंमानो कग्रंनो बरका मुइतुमानो आबुनि बागैनो चिनि महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा त्रिपुरा मथा संसामनि यागलो त्रिपुरा हास्तिनि गोबां माजागो ताबो थुरुरक चिनि त्रिपुरा मथा जयनिं खालाय तंगो बेखाय तिनि आरो गोबां मा जे जयन खायखाय चिनि बरम गोनां जे एक्स एमएलए ताय डायनामिक लिडार राजेश्वर देव बर्मा बसाका जे आरो 230 भोटार 60 परिवारनि तिनि आरो जयनिं खालायखा आरो गारु हदानि बरक बतंगो एखाय गारु हदाबो चिनि दफानि बरक बरबती प्रासाना बरक चिनि कक सावो के बरबती नर जयन खायफैखा एवं बुसकांनि जे 2023 जे निर्वाचन विधानसभानि अनिर्वाचन नाहारिनो जों दिनै अरो जयनिं प्रग्रामाव जों दिनै बरनो चिनि मठाव दायित्व बुखा जों बरनो लामसगो बुसकांनि जे सभा जे अब जे काहामकै जे जों फाइट खायनाय बुबाग्रा जे सामानि जितेगा तो जितेगा हारेगा तो हारेगा हिमानि अबनो जों खालायनानै बागै चेलेन्ज रुइनो जों बोसानानै बागैनो दिनै जयन प्रग्रामाव थुरुरक फायमोन बागै जों बिलाइके तंथका बिलाइके ना हामजाका आंथाय तामुसानाय बोसकां जारते फायनाय बरनो जों लामसंनाय आबुनि बागै जों त्रिपुरा मथा तियार तंगो जतनो हामबाय।